Ito guys, may panibagong gagawin naman tayo guys. Sunny back ko guys, wheel type. Ang problema ito guys, ayaw bumaba yung doser kasi nasira yung limit switch niya guys. Babaklasin natin guys. Yang tinanggalan ko ng 4 na alin na bolt guys. Yan ang tawag dyan guys, limit switch guys. Manood lang kayo guys hanggang sa dulo guys para may matutunan kayo guys. Huwag niyong kalimutan mag-follow sa Facebook ko guys at saka sa YouTube channels ko. Paki-share na lang yung video ko guys. Shout out sa mga followers ko at saka sa YouTube channels ko. Shout out sa lahat ng mga subscriber ko. Manood lang kayo para may matutunan kayo guys kung paano babaklasin. Yan guys, oh. Yan ang tawag dyan guys, limit switch. May 4 na screw bolt yan guys. Lock nya guys. Tatanggalin nyo guys. At saka yan guys, alin. Tatanggalin nyo din yan guys. Yan guys, oh. May 6 na screw bolt. Tatanggalin din nyo guys. Yan guys, pinukpok ko yan guys. Pukpukin nyo yan guys. Ang tawag yan guys, limit switch. Yan ang sira guys. Pinukpok po lang yan guys. Yan, oh. Yan. May naitim kasi guys yung wire nya guys sa supply nya. Nasunog. Linisan lang natin guys, baka pwede pa. Yan guys, oh. Ang tawag dyan guys, limit switch. Okay, nalinisan na namin yan guys. Fast forward tayo guys, ikakabit na natin ulit guys. Yan guys, kinabit na yung kasama ko guys. Okay, so yan guys, ikakabit na din yung guide nya guys. Yung guide nya para hindi gumalaw yung limit switch nya. Kabit na ng kasama. Okay, binalik na namin guys. Guys, oh. Guys, okay. Kabit na niya guys. Hindi ayaw pa pumasok guys, oh. Yan, napasok na talaga guys. Salamat. Manood lang kayo guys hanggang sa dulo guys. Yan guys, oh. Hinigta na guys, hinigta na. Yan guys, oh. Guys, oh. Yes, testing guys. Okay guys, gumalaw na yung doser niya guys. Ang tawag diyan guys, doser. Yan guys, oh. Gumagalaw na talaga yung doser niya guys. Oh, gumagalaw na talaga. Okay na talaga guys. Sa kabila guys, oh, nagalaw na din guys. Okay na talaga. Wala nang problema guys. Okay, tumakbo na siya guys. Okay na talaga guys, oh.